Sir Kenley Romelonoy, nganong sige kakalayo, murag signal sa sun mo tingog mawala dayon. Adlaw-adlaw kong naglaom pero ambot ngano. Gitagaan mig paglaom, unya imo ming gibiyan sa imong kwistoy. Sir Jacob lumintad, ikaw ang tinuod nga plot twisted. Ingon ka gizira pero nganong na ay kalkulos. Nagnisip pa ka samtang among kalag na nga silip. Dili ka maestro, heartbreak ka nga naglakaw og briefcase. Ug kada ingon ninyo class pass your papers to the office of the ombudsman. Na ay muhilak nga kalit murag gidunggaban sa teachers, gidunggab sa gugma. Oy Sir Kenley, Sir Jacob, Sir Ken Rodney, wayan tulog ka sir murag ulan, tugnaw kalit walay pasidaan. Nakatumig gugma, nakatumpod mi kasakitanan. Apila mong assignment nabilin sa kawalan. Sir Ken Rodney, wayan ngano naman ka manulti. Imong good morning class, murag breakup nga sakit kaayo, oy. Kung mo check kag seat work, among kalag magtanaw nga ni. Bisag sayop tanan, ikaw gihapon among bida sa tragedy. Tulog ka sir nga nagpaubo kalag na mo perme. Pero gihigog magihapon mo na mo, bisan murag bagyong tres kalupig. Sa katapusan ng inyong leksyon among dadon, bisan namong kasing-kasing pirme ninyong gikulata ug walis ting-ting. Oy Sir Kenley, Sir Jacob, Sir Ken